Etika berdiri. Yang pertama, berdiri tegak secara alami. Yang kedua, kaki merapat dan dagu lurus. Yang ketiga, kedua tangan tergantung di sisi tubuh dengan santai. Yang keempat, tidak boleh membusungkan dada. Yang kelima, tidak boleh bertolak pinggang. Yang keenam, kaki arah jarum jam 11 dan jam 1 atau membentuk huruf V. Yang ketujuh, kaki terbuka selebar bahu. Etika duduk. Yang pertama, badan tegak tidak merosot di kursi. Yang kedua, kedua kaki merapat. Yang ketiga, hindari menyilangkan kaki di atas atau di bawah. Yang keempat, letakkan tas di atas, di kanan atau di kiri, sandarkan pada kursi. Yang kelima, bila kaki lelah, letakkan kaki kanan atau kiri tepat di belakang kaki. Etika berjalan. Yang pertama, melangkah secara alami. Yang kedua, pinggul tidak boleh bergoyang berlebihan. Yang ketiga, tidak boleh berjalan zigzag. Yang keempat, jika ada barang jatuh, berjalan ke samping barang dan ambil dalam keadaan jongkok. Yang kelima, ketika ada pemimpin di depan, tidak boleh mendahului. Dan yang keenam, posisi laki-laki sebelah kiri, orang tua atau wanita di sebelah kanan. Etika makan. Yang pertama, cuci tangan sebelum memulai makan. Lalu dimulai dengan berdoa sebelum makan. Lebih utama, makan menggunakan tangan, kecuali makanan yang berkuah. Sebelum makan, hendaknya tidak meniup-niup atau mencium makanan dan minuman. Lalu, makan dengan keadaan yang tenang dan tidak berbicara saat makan. Makan dengan mulut tertutup dan tidak mengeluarkan suara semacam kecapan saat makan. Etika minum dan setelah makan. Walaupun mengangkat minuman menggunakan tangan kiri, tapi tangan kanan juga harus membantu menyangga gelas. Setelah selesai makan, cuci tangan dan keringkan menggunakan tisu atau kain lap. Tidak bersendawa. Tetapi jika ingin bersendawa, hendaknya tutup mulut dengan tangan. Tutorial make up sehari-hari. Halo semuanya, baiklah kali ini saya akan membuat tutorial make up sehari-hari. Pertama kita cuci wajah dulu ya. Setelah wajah dicuci, baru kita pakai pelembab. Setelah memakai pelembab, barulah kita pakai foundation. Setelah memakai foundation, mari kita pakai bedak tabur. Setelah itu, mari kita rapikan alis mata kita ya. Dengan menggunakan ini. Setelah itu, baru kita jepit bulu mata. Setelah kita jepit, baru kita pakai maskara. Setelah pemasangan maskara, mari kita kasih sedikit eyeshadow. Cukup sedikit eyeshadow ya. Setelah itu, baru kita memakai lip. Inilah cara paling simple untuk makeup sehari-hari. Salah dan jangannya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Standing etiquette. The first, stand up straight naturally. The second, legs together and chin straight. The third, both hands hanging on the side of the body casually. The fourth, do not puff out the chest. The fifth, no hips. The 6th, the 11 o'clock and 1 o'clock direction feet or form the letter V. 7. Feet shoulder width apart. Sitting etiquette. The first, the body straight does not slam into the chair. The second, both feet together. The third, avoid crossing legs above or below. The fourth, put the back on right and left back on the chair. The fifth, put your right or left foot just behind the foot. Walking etiquette. The first, step naturally. The second, the hips should not sway excessively. The third, one must not walk zigzag. The fourth, if there is a fall, walk beside the item and pick it up in a squatting state. The fifth, when there is a leader at the front, you cannot overtake. And the sixth position is the male to the left of the parent or the woman to the right. Audio Jungle. Eating etiquette. The first is to wash hands before starting to eat. The start with praying before eating. It is more important to eat by hand except for foods that are fortified. Before eating, you should not blow or smell food and drink. Then eat in a calm state and do not speak while eating. Eating with your mouth closed and not making a tasting sound when eating. Drinking and after eating etiquette. All take lifting the drink with the left hand. The right hand must also help support the glass. After finishing eating, wash your hands and dry them using a tissue or cloth. Do not burp, but if you want to burp, you should cover your mouth with your hands. Everyday makeup tutorial. Hello everyone, this time I will make a daily makeup tutorial. First, we wash our face. After washing the face, we use a moisturizer. After using a moisturizer, then we use foundation. After using the foundation, then we use the powder. After that, let's tidy up our eyebrows, yes. Using this. After that, we just pinch the lashes. After the pinch kit, we put on mascara. After putting on mascara, let's put on some eyeshadow. After that, we use lips. This is the simple way to make up every day. Wrong and awkward apologies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.